আগে আমি কি আমাদের নিজের কাজ যদি আসলো না, যদি এমার্জেন্সি আছে গোমতী ডিস্ট্রিক্টে, আমি ডিএম এর সঙ্গে কথা বলতে চাই, উনি আমার সঙ্গে কথা বলবো না সর্বক্ষণ পাস নাই তো বাড়ি থাকা তো এখানে? না না এখন আছে কইতেছি উনার পিজি ফোন করেছি কোন কিছু কিছু হ্যাঁ পিজি কইতেছে সাহেবে এখন দেখা করতে না করতেছে আপনি কইতেছে নাই আরে বাড়ি গেছে এখন একটু আগে না 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 2 নম্বর সেকেন্ড টাইমে আপনি যখন ফোন করছিলেন তখন আপনি মনে কইছে স্যার বাইরে হয়ে গেছে কইতো এটার আগে কইছেন আপনি স্যার আছে ফোন একটু দূরে আছে কথা বিটা দুইটা টপিক করে লিখে আপনি ব্যস্ত আছে তো স্যার আচ্ছা তাহলে কথা কইতো কোন না বেশ গিয়া শুনে না না ঠিক আছে, আপনি আমি ফোন দিয়ে কথা বলতে চাই, বাস। আর কিছু তো কাজ নেই, আপনি আমার সঙ্গে কেন কথা বলতে চাই না? আচ্ছা ভিতরে যে নাম্বার দিলাম না যে নাম্বার করছে তারপরে केबल नंबर दिया तो नाम लेना मरस किससे मिलना है आज? मैं डीएम से मिलने आया था, कुछ काम था गोमती के लिए, लेकिन अब पिछले 1 महीने से मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ, वो मिलता नहीं है, फ़ोन नहीं उठाता है। मैं आया था मिलने के लिए, वो मिलना नहीं चाहता, मैं क्या करूँ? कौन सा डीएम है वहाँ? गोमती का डीएम है तरज चकपा। वो अभी इसका कोटेस में है कि क्या बोलना है आपको? अब मिलना नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ? मैं तो अपने काम के लिए नहीं आया हूँ। थैंक यू एमपी में और 2-3 जगह में कुछ इश्यूज था, उसके लिए मैं बात करने आया था। मिलना नहीं चाहता, मैं क्या करूँ? चलिए छोड़ दीजिए, अगर नहीं मिलना चाहता तो मैं क्या करूँ? छोड़